تان کی آواز جین زی ہے، وہ دنیا کو فتح کرنے کی تیاری میں ہے. شاباش میرے پیارے بچوں. میرے لیے جتنی بھی ہونہار کی تقاریب ہوتی ہیں، لیپ ٹاپس کی تقریبیں ہوتی ہیں، میرے لیے وہ ایک سرکاری تقریب نہیں ہوتی. جب میں ہونہار اور لیپ ٹاپس کی تقریب میں آتی ہوں تو میں اپنے ٹائم کی کوئی لمٹ رکھ کے نہیں آتی. اس دن میرے باقی سب کام کینسل ہو جاتے ہیں. اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ ایک سرکاری تقریب نہیں ہے، یہ وہ جشن ہے جو ایک ماں اپنے بچوں کی کامیابی پہ مناتی ہے. میں آج آپ کی کامیابی، آپ کی فتح، آپ کی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرنے آئی ہوں. اور جب میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ کی باتیں سنتی ہوں، آپ کا جذبہ دیکھتی ہوں، آج جس جذبے کے ساتھ جب وہ ترانے پڑھ رہے تھے، تو آپ جس جذبے کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے ہلا رہے تھے، آپ جانتے ہو اس سے مجھے کتنا حوصلہ ملا ہے. اور مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میرے بچے اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب میں آپ لوگوں کی آپ کی یہ کامیابی دیکھتی ہوں، آپ کی یہ کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن دیکھتی ہوں، تو یقین کرو میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. میں اتنی دور سے سفر کر کے آئی ہوں آپ کو ملنے کے لیے، ورنہ یہ ہونہار اسکالرشپس کے چیکس اور لیپ ٹاپس آپ کے کلاس رومز تک بھی، آپ کے گھروں تک بھی پہنچ جاتے، لیکن میری ملاقات آپ سے نہ ہو سکتی. اور میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ میں ایک ماں کے طور پہ صرف آپ کی کامیابیاں اور آپ کی خوشیاں سیلیبریٹ نہیں کرتی، میں آپ سے یہ وعدہ کرنے آئی ہوں، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے یہ وعدہ کرنے آئی ہوں کہ پنجاب کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، میں نے وہ سب وسائل اپنے بچوں پر، اپنے بیٹوں پر، اپنی بیٹیوں پر نچھاور کرنے ہیں. اور آپ نے جو خواب دیکھنے ہیں دیکھو، یہ میرا وعدہ ہے. ابھی وہ بچی کہہ رہی تھی نا کہ اگر آپ ہمارے پیچھے کھڑی ہیں تو ہم کچھ بھی کریں گے، تو میں لٹرلی جا کے اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی. میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو خواب دیکھنے آپ دیکھو. پنجاب کے کسی بیٹے کے، کسی بیٹی کے خواب صرف اس لیے پورا ہونے سے نہیں رہنے چاہیے کہ اس کے پاس ان کو پورا کرنے کی، اس کے والدین کے پاس، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. میرے تمام وسائل آپ سب کی قدموں میں آپ کے لیے حاضر ہیں. آپ کے ٹیچرز کو بھی مبارک ہو، آپ کے کالجز، آپ کے یونیورسٹیز کو بھی مبارک ہو، آپ کے والدین کو بھی مبارک ہو، آپ کے گھر والوں کو بھی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی ہے اور 100% میرٹ پہ یہ اسکالرشپس، ہونہار اور یہ لیپ ٹاپس آپ کو دیے جا رہے ہیں. 100% میرٹ. آج کوئی بچہ، میں آپ سب کے سامنے سرخرو ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں، کوئی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یا فلاں کو ایک بھی اسکالرشپ جو ہے وہ میرٹ کے باہر ملا ہے. میں نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی پولیٹیکل افیلیشن کیا ہے، آپ کے پولیٹیکل ویوز کیا ہیں. اگر آپ نے محنت کی ہے اور آپ میرٹ پہ پورا اترتے ہیں تو آپ انعام کے حقدار ہیں. I am very, very proud of you, my children. Very proud of you. اور بچوں، ابھی وہ بچہ یہاں پر بات کر رہا تھا جو مظفر گڑھ سے آیا تھا. اچھا تقریر تو کر لوں. وہ بچہ جو، یہ لے لو پلیز، وہ بچہ جو ابھی مظفر گڑھ سے آیا تھا، اس طرح کی اتنی انسپائرنگ سٹوریز ہیں کہ
تکلیف کا مقابلہ کر کے، وسائل کی کمی کا مقابلہ کر کے، غربت کا مقابلہ کر کے کس طرح بچوں نے نہ صرف پکا ارادہ کیا کہ ہم نے پڑھ کے دکھانا ہے، پاس ہو کے دکھانا ہے، اچیو کر کے دکھانا ہے، بلکہ آپ دیکھو وہ بچہ جو آج یہ کھڑا ہو کے یہاں بات کر رہا تھا، آج وہ الحمدللہ اس کو لیپ ٹاپ مل گیا ہے. اور یہ بچی جو ابھی بات کر رہی تھی کہ 4 بہنوں کے پاس ایک لیپ ٹاپ تھا. تو اب ماشاءاللہ جو میرٹ پہ ہے اس کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے، اس کے پاس اسکالرشپ ہے ماشاءاللہ. اچھا اور بچوں، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے آپ کے والدین آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس پہ، جتنے آپ کے والدین آپ پر فخر کرتے ہیں، جتنے آج وہ خوش ہیں، یقین مانو آج ان سے زیادہ میں خوش ہوں آپ کی کامیابی کے اوپر. اور آج جب آپ کو گارڈ آف آنر مل رہا تھا، گارڈ آف آنر ہیڈز آف دا اسٹیٹس کے لیے ہوتا ہے، لیکن میں بچوں آف دا اسٹیٹ سے زیادہ بڑی جگہ دی ہے اپنی زندگی میں. تو آپ لوگ، میں بہت خوش ہوں کہ میری جو جنریشن ہے، جس کو جنریشن زی کہتے ہیں، جین زی کہتے ہیں، میرے ملک کا فیوچر ہے، پنجاب کا فیوچر ہے، وہ الحمدللہ صحیح راستے پہ ہے، اس کو اس کا حق مل رہا ہے. مجھے اس بات کی بہت بہت خوشی ہے میرے بچوں. لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پنجاب کی یوتھ کو کبھی لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، کبھی اسکالرشپ مل رہا ہے، کبھی فری ٹرانسپورٹ مل رہی ہے، کبھی کچھ مل رہا ہے، کبھی کچھ مل رہا ہے. تو میرے بچوں، یہ صرف آپ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ اس ملک کا مستقبل ہو. آپ نے اس ملک کی جو باغ ڈور ہے وہ سنبھالنی ہے، آپ نے اس ملک کا جھنڈا جو ہے وہ تھامنا ہے. اس ملک کا فیوچر، اس ملک کا جو ترقی ہے، اس ملک کی جو بقا ہے، وہ آپ سب کے ہاتھوں میں ہے. اسی لیے میں نے 2026 کو ایئر آف یوتھ ڈکلیئر کیا ہے. کیا ڈکلیئر کیا ہے؟ یعنی کہ آپ سب کے لیے میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے لیپ ٹاپس ہو سکیں، جتنے اسکالرشپس ہو سکیں، جتنی جدید سہولتیں ہو سکیں، وہ میں آپ کے ہاتھ میں دوں، تاکہ آپ لوگ انجینئرز بنو، آپ لوگ ڈاکٹرز بنو، آپ لوگ جو ہے وہ سائنٹسٹ بنو، آپ لوگ اے آئی میں کام کرو، آپ لوگ روبوٹکس میں کام کرو، آپ لوگ جہاز اڑاؤ، اور آپ کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہ آئے. میرے بچوں، بڑی اچھی تالیاں بجا رہے ہو، ویری نائس. میرے بچوں، ایک بات، مجھے آپ سے ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے، مجھے ذاتی طور پہ آپ سے کچھ نہیں چاہیے. صرف میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں. جب میں آج یہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ترانہ پڑھ رہی تھی، تو میں صرف آپ کو یہ چیز کہنا چاہتی ہوں کہ اس وطن کی، اس مٹی کی، اپنے ملک کی محبت کو محسوس کر کے دیکھو. یقین مانو، جب آپ پاکستان کو، اس کی محبت کو، اپنے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے، جو قرض ہے ہمارے اوپر اپنی مٹی کا، اپنے ملک کا، جب وہ کیفیت کو آپ اپنے اوپر طاری کرتے ہو، یقین مانو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس رسپانسبلٹیز کو جو آپ کے شولڈرز پہ ہے، آپ کے کندھوں پہ ہے، پاکستان کا مستقبل ہونے کے ناطے، پاکستان کا فیوچر ہونے، ڈسپلین، نو ناٹ لائک دس، آرام سے، ناٹ لائک دس بچوں، آرام سے. میں آپ کو ابھی ملتی ہوں، میں اپنی تقریر ختم کر لوں، میں آپ کو ملتی ہوں. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. ایک میں بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اور میری بات کو دھیان سے سننا. وہ ایک ماں کی اپنے بچوں سے بات ہے. اٹک کے اس پار، اٹک کے اس پار کیا ہے؟ خیبر پختونخوا ہے. اٹک کے اس پار خیبر پختونخوا کے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے زبان پہ گالی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے ذہنوں میں تشدد سے محبت بھری جا رہی ہے.
खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद करो, टायर्स जलाओ, अस्पताल बंद करो, रोजगार बंद करो, दुकानें बंद करो। और पंजाब के बच्चों के हाथ में क्या है? क्या है? जब आपको ये कहा जाता है, जब आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स थमाए जाते हैं, जब आपके हाथ में हथियार थमाया जाता है, जब आपको तशद्दुद करने की तरगीब दी जाती है, जब आपको ये कहा जाता है कि ये डंडे पकड़ो और लोगों के रोजगार बंद करो, ये टायर जलाओ और सड़कें बंद करो, यूनिवर्सिटीज बंद करो, हॉस्पिटल्स बंद करो, स्कूल्स बंद करो, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सूबा बंद हो जाता है, लेकिन जेल्स, जो आपके कैद खाने हैं, वो आबाद हो जाते हैं। और पंजाब के बच्चों के हाथ में क्या है? यस, पंजाब के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप है, पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स हैं, पंजाब के बच्चों के हाथ में प्रवास कार्ड है, पंजाब के बच्चों को यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल जाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन बसेस 100% फ्री मिली हुई हैं। पंजाब के बच्चे लाखों की तादाद में टेक्निकल ट्रेनिंग्स हासिल कर रहे हैं। उनको टेक्निकल ट्रेनिंग्स के बाद अगर वो मुल्क से बाहर जाके जॉब करके कमाना चाहते हैं, उनको प्रवास कार्ड दिया जा रहा है, उनके लिए जॉब लिंकेजेस बनाए जा रहे हैं ताकि वो उनको अगर वो मुल्क में जॉब करना चाहते हैं तो उनको जॉब्स मिले, उनको कारोबार के लिए पैसे मिले, अगर वो खेती बाड़ी करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको पैसे मिले। और नतीजा ये होता है कि बेहतरीन तालीम मिलती है और बेहतरीन तालीम के नतीजे में आपका मुस्तकबिल जो है वो संवरता है, आपके माँ बाप का मुस्तकबिल संवरता है, आपके मुल्क का मुस्तकबिल संवरता है। तो इधर होनहार है, उधर इंतशार है, इधर क्या है और उधर क्या है। लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है। मैं पंजाबी बाद में हूं, मैं पहले क्या हूं? और पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बहुत अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि तरक्की क्या होती है, उनको एहसास ही नहीं है कि अगर उनके बच्चे के पास पढ़ने के लिए वसाइल नहीं है तो होनहार स्कॉलरशिप भी कोई चीज़ होती है। उनको ये पता ही नहीं है कि आजकल के दौर में अगर आपने दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना है तो आपके हाथ में गैजेट होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में आईपैड होना चाहिए, आपके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। 13 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लोगों को ये पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। उनको बस ये बता रहे हैं कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं, बस ये शऊर दे रहे हैं उनको, खाना पीना सोना उठना बैठना, उसका जवाब यही है कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं। कौन सा शऊर? और उनको कोई बताए कि खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब के अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, कारोबार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का तबाह होता है। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से सिंध के जो मरीज हैं वो इलाज से महरूम नहीं होते, खैबर पख्तूनख्वा के मरीजों को फर्क पड़ता है। आप जानते हो कल इन्होंने रास्ते बंद किए, 10 लोग जो एम्बुलेंसेज में थे, अस्पतालों की तरफ जा रहे थे, रास्ता ना मिलने की वजह से, बर वक्त इलाज ना होने की वजह से वो बेचारे जान से हाथ धो बैठे। किसकी खातिर? चंद अरबपति लोगों ने जबरदस्ती डंडे पकड़ाकर, और वो कोई वर्कर नहीं है, वो पता नहीं कोई जंगली लोग हैं जिनको कहा गया है कि तुमने डंडों से लोगों के रोजगार बंद कराने। अरबपति लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क उन लोगों को पड़ता है जिन्होंने रोज मेहनत करनी होती है, और अगर वो उनका उस दिन का जो मेहनत वो ना कर सके, उस दिन की रोजी ना कमा सके, तो रात को उनका बच्चा जो है वो भूखा सोता है। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, खुदा का वास्ता है, अपनी आंखें खोलो, अपनी जिंदगियां उनकी मुट्ठियों से वापस लो। खुदा का वास्ता है, पंजाब की तरफ देखो, माशाल्लाह पंजाब के बच्चों की तरफ देखो, पंजाब के होनहार बच्चों की तरफ देखो।
पंजाब के बच्चे अकेले नहीं हैं, उनको किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। उनके पीछे उनकी वजीर आला चट्टान बन के खड़ी है। मेरा दिल दुखता है कि ये बदतमीजी, शरपसंदी, इंतशार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का नसीब नहीं हो सकती। ये टूटी फूटी सड़कें उनका मुकद्दर नहीं हो सकती। ये बदतमीजी, बदतेजीबी उनका मुकद्दर नहीं हो सकती। और मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहती हूं, मेरे प्यारे बच्चों, इक्तदार आनी जानी चीज है। कल हम जेल में थे, हमारे पास इक्तदार नहीं था, आज मेरे पास इक्तदार है, अल्लाह ताला ने दिया है, कल किसी और के पास होगा। इक्तदार कभी किसी एक हाथ में नहीं रहता, रेत की तरह, मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता है। लेकिन मेरे बच्चों, सुन रहे हो ना, इक्तदार आनी जानी शय है, किसी एक के पास नहीं रहता। आज इसके पास तो कल उसके पास। लेकिन इक्तदार का इस्तेमाल अल्लाह ताला की और अवाम की अमानत होता है। इसका हिसाब सिर्फ अवाम को नहीं, अल्लाह ताला को भी आपने देना है। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूं, और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आपने कभी ये काम नहीं करना। मेरे वालिद जब जेल में थे, उनकी आई थिंक 71 ईयर्स या 72 ईयर्स उनकी एज थी, 73 ईयर्स होगी, उनको जेल में रखा, वो बीमार हो गए। उनको मल्टीपल हार्ट अटैक्स हुए, तो वो बीमार हो गए, उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप कर गए, उनको दिल की तकलीफ हो गई। उनका इतना मजाक उड़ाया गया, उनकी बीमारी का इतना मजाक उड़ाया गया। मेरी वालदा, मैं जेल में थी, मेरे वालिद जेल में थे। मेरे बच्चों, ये एक माँ अपने बच्चों से बात कर रही है। मेरे वालिद जेल में थे, मेरी वालदा मैं जेल में थी, तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया। और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि वो तो बीमार ही नहीं है, ये सब ड्रामा है। और उसके बाद लंदन में उनका इलाज हो रहा था, तो वो आईसीयू में थी, बेहोश पड़ी थी, रेस्पिरेटर पे, वेंटिलेटर पे थी। और ये लोग, ऐसी कोई तालीम दी थी इन्होंने लोगों को कि ये आईसीयू के दरवाजे खोलकर, डॉक्टर्स के यूनिफॉर्म पहनकर, धोखा देकर आईसीयू में दाखिल हो गए, ये देखने के लिए कि ये सच है या झूठ है। और मेरी वालदा की जब वफात हो गई, तो मेरे वालिद ने कहा कि यहां पर इंसान को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मरना पड़ता है। मैंने जब अपने वालदा की मौत की खबर सुनी, तो मैं उस वक्त जेल में थी। मेरे वालिद ने मुझे मेरे सेल में आके बताया कि तुम्हारी माँ जो है वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई है। मैं सिर्फ आपको एक बात, एक जरा वीडियो लगाएं जल्दी से। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्यों दिखा रही हूँ। ये देखो, खाना अच्छा नहीं है जेल का, फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। 80% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। सजा तो ना हुई है, वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना, मैं एयर कंडीशन भी इसको होल्ड करो। 6 घंटे मीटिंग चल रही है। डॉक्टर कहता है कि मैं वापस जाके, आई थिंक अमेरिका में ये स्पीच उसने की थी कि मैं वापस जाके उसका जेल का टीवी भी फिकवाऊंगा निकाल के और उसका एसी भी उतरवाऊंगा। आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ फिर इक्तदार में है, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, लेकिन आज तक हल्फ उठा के कह रही हूं आपके सामने, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूं, आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। कभी ये ख्याल भी नहीं आया। बल्कि नवाज शरीफ ने एक दिन कहा
कि उसका एक एसी है, उसको 2 एसी दे दो, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस शख्स ने मुझे जेल में डाला था, मैं पाकिस्तान की पहली खातून थी जो सियासत में नहीं थी, लेकिन उसने मुझे जेल में डाला। नैब में जब मुझे जेल में डाला तो नैब के पास खवातीन को रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि मैं पहली खातून थी जो नैब की जेल में झूठे इल्जाम में बंद हुई थी। उनको एक कमरा खाली करा के मुझे उसमें रखना पड़ा, क्योंकि उनके पास खवातीन की जेल नहीं थी। आज उसी मरियम नवाज के पास, अल्लाह ताला का करना देखो, ये अडयाला जेल में पिंडी में पंजाब हुकूमत के पास है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब दिखाएं आगे जरा, दिखाएं। ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी please। बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शीरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी एक सेकंड, क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बीमारियां देखो, तो मैंने देखी एक लंबी लिस्ट थी बीमारियों की। मुझे बताओ, किसी की बीमारी का ऐसा कभी मजाक उड़ाना चाहिए? आप पॉलिसी पे इख्तलाफ कर सकते हैं, सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तलाफ को आप जाती दुश्मनियों में नहीं बदल सकते। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि अगर आपका कोई सियासी मुखालिफ है या उसके पॉलिटिकल व्यूज आपके साथ क्लैश करते हैं तो आप गर्दन से पकड़ के उसको घसीटो, उसकी बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बीवी की बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बेटी को जेल में डालो। ये आप नहीं कर सकते, और ये मेरे बच्चों आपको नहीं करना, ये कभी नहीं करना। आज आप देख लो, वक्त घूम के वापस आता है, लेकिन परसों रात को खाने पे मेरे वालिद मुझे कह रहे थे कि कभी अपने सियासी दुश्मन को भी बद्दुआ ना देना। आगे चलाएं जरा प्लीज। आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शीरीन को जानती हैं, अगर शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट। ये जो शक्ल थी, ये शक्ल जब शीरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी की आंखों में जानते हो ये जो शक्ल तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे। बंद करो, ये जो चेहरा मेरे वालिद का दिखा रहा है, ये जानते हो कब का है? जिस दिन मेरी माँ की वफात हुई थी उस दिन का चेहरा है उनका, और ये वो दिखा रहा है स्क्रीन पे। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, जो ये कर रहा है, जो इसकी जमात कर रही है, वो आप सबने नहीं करना। वो आपने नहीं करना। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे, और जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। और ये बात मैं आपको ऑन ओथ कह रही हूं, उसका बुरा कोई नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूं कि आपने जो जनरेशन बनना है, आपने जो जनरेशन बनना है, आपने ये हरकतें कभी नहीं करनी, कभी नहीं करनी। आप इख्तलाफ करें, आप किसी की परफॉर्मेंस पे सवाल करें, खिदमत पे सवाल करें, काम पे सवाल करें, पॉलिसीज पे सवाल करें, लेकिन जातियात को उठाकर पॉलिटिक्स से और पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। झूठ को, बोतान तराशी को, इल्जाम को उठाकर सियासत से बाहर फेंक दें। इंतशार को, फितने को, घेराव जलाओ को, आग लगाने को उठा के पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे बच्चे मेरी कही हुई बात को समझेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी अब सवाल कर रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि पंजाब कहां जा रहा है और हम कहां जा रहे हैं, हम पत्थर के जमाने में जा रहे हैं। ये वक्त अब बदल गया है। और कुरान की एक आयत है मेरे बच्चों
کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے نا؟ تو میرے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی دے. آپ لوگ خوب پڑھو لکھو، آگے بڑھو، ترقی کرو، اپنا اور اپنے والدین کا، اپنے ملک کا نام روشن کرو. اور آج جب آپ اس ہال سے باہر جانا، اس تقریب سے باہر جانا، تو سر اٹھا کے جانا کہ آپ کا حق آپ کو ملا ہے، کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر. اور یہ فیصلہ کر کے جانا، کہ کم وقت میں جو مرضی ہو جائے اپنے وطن کے ایک ایک ذرے کو سنبھال کے رکھنا ہے. اپنے وطن میں انتشار نہیں کرنا، اپنے وطن میں دنگا فساد نہیں کرنا، اپنے وطن کی املاک کو، لوگوں کی املاک کو، اپنے وطن کی بسوں کو، گرین بیلٹس کو آگ نہیں لگانی. اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان پہ کھیل